ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक मोर नमस्कार। आपण मानक आमर ये ओडिया टीच टू चैनल को बहुत बहुत स्वागत। चलन देखा आज न्यूज गुड़िक कौन अच्छी ता पूर्व आपण मानक रिक्वेस्ट आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को बहु मात्रा लाइक और शेयर करूँ। आम ये हेल्पफुल वीडियो आपण मानक प्रोवाइड करुचु। तो देखो प्रथम न्यूज अच्छी चुक्तिभित्तिक निजुक्ति बेले कर्मचारी निया अंडरटेकिंग वैध नुहे, जहाँकि मान्यवर हाईकोर्ट यही रायटी प्रकाश करिसेंती। तो वर्तमान देखंतु कहीं राय प्रकाश कले, कहा उपर राय प्रकाश कले, कौन थिला। तो देखंतु 24 वर्ष धरी कार्य करुथिबा चुक्तिभित्तिक इंजीनियर को मिलिला न्याय। तो खाली इंजीनियर नुहे, समस्त डिपार्टमेंट रे मध्य यह लागू हेई पारिबो। चुक्तिभित्तिक नियुक्ति समय कर्मचारी ठारू नियमित चाकरी दाबी न करिबा पई निया जायथिबा अंडरटेकिंग जो प्रतिश्रुति पत्र अयुक्तिक तथा वैध नुहे बोली कहिसेंती हाईकोर्ट। हाईकोर्ट स्पष्ट करिसेंती जे जणे कर्मचारी निज जीविका पई बाध्य होई कर्तृपक्षक शर्तरे स्वाक्षर करिथाए। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न राय को आधार करी कोर्ट कहिसेंती जे एई भली एकतरफा प्रतिश्रुति पत्र बा अंडरटेकिंग कर्मचारी सांविधानिक अधिकार को क्षीण करि पारिबो नाही। जणे सरकारी बा स्वाधीन नियुक्तिदाता भावे राष्ट्र बा सरकारी संस्था माने कर्मचारी मानकु दीर्घ दिन धरी केवल चुक्तिभित्तिक बा अस्थायी आख्या देई पारिबे नाही बोली कहिसेंती अदालत। एम श्रीनिवासकर आवेदनर शुणाणी करी जस्टिस संजय कुमार मिश्र एपरी राय प्रकाश करिसेंती। तो ओडिशा कंप्यूटर एप्लिकेशन सेंटर ओकेकार दीर्घ 24 वर्ष धरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावे कार्यरत जने चुक्तिभित्तिक कर्मचारी को आसंता 3 मास मध्य नियमित करने को निर्देश देइछंती हाईकोर्ट। आवेदनकारी गत 2001 मसीह चुक्तिभित्तिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावे मनोनीत होई गत 2002 जनवरी 18 ब्रह्मपुर कार्यालय रे जोग देइथिले। सही समय से क्रमागत और संतोषजनक भावे निजर दायित्व तुलाई आसुले एवं ओकेका परिचालना कमिटी पक्षरु पूर्वरु तांको चाकरी नियमित करने को सरकार को सुपारिश करा जायथिला। मात्र चाकरी नियमित करने परिवर्ते ओकेका कर्तृपक्ष 2017 मसीह से पदवी पर बाहर नूतन नियुक्ति पर विज्ञापन जारी करथिले, जहां आवेदनकारी हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले। आवेदनकारी को नियमित स्केल अनुसार समस्त सेवाकालीन सुविधा पेंशन और वरिष्ठता प्रदान करा जिवो। ओकेकार मुख्य निर्वाही अधिकारी को आसंता 3 मास मध्य यह समस्त प्रक्रिया शेष करी अदालत रे सत्यपाठ दाखल करने को निर्देश दिया जायछि। तेणु वर्तमान देखंतु जो आपण मैंने जितेबाला निजुक्ति पाउछंती सेतबले जो चुक्तिभित्तिक अंडरटेकिंग आपण जो लेखिकी रखा जाउछि ताहा केबे वैध नुहे, कारण ताहा आपण मानकर जितेबाला चाकरी पाउछंती जीवन जीविका पर निर्भर करुछि। तेणु ताहा एकतरफा भाव में हेउछि बोली यह स्पष्ट उत्युक्ति दैछंती हाईकोर्ट, जहाँकि न्याय मिलला 24 वर्ष पर। निश्चित भाव में यही केस जो मानकर थिबो से माने निश्चित भाव में कोर्ट रे केस करंतु, आउ निश्चित आपण मानकर डिग्री हम एतिरे मात्र संदेह ना। चलन देखा नेक्स्ट न्यूज कौन अच्छी। तो यही न्यूज अच्छी देखो मंत्री जिले में शिक्षा विभाग विचित्र स्थिति। तेणु खोद गणशिक्षा मंत्री जी अच्छा नित्यानंद गण महोदय, तो तांको जिला नवरंगपुर एठारे आसी गोटे विचित्र स्थिति, जहाँकि जिला बदली 205 शिक्षकों आवेदन। यही जिला छाड़ी निज जिला को चली जावाक जिलार 205 शिक्षक आवेदन करिसेंती। सबुठार आश्चर्यर कथा, आवेदन करथिबा अधिकांश शिक्षक केवल स्वास्थ्यगत कारण दर्शाइछंती। सेमानक मध्यरु अधिकांश निजे असुस्थ थिबा दर्शाइथिला बेले आउ केतक पारिवारिक कारण दर्शाइछंती। आवेदन करथिबा शिक्षक मानकर जदि बदली करा जाए जिलार शिक्षक अभाव एक प्रमुख समस्या भावे मुंड टेकिबो। अन्यपक्षे बदली कारणरू देखिले जिलार स्वास्थ्य सेवा प्रति परोक्षरे आंगुली उठुची। राज्यस्तरीय नियुक्ति बेले युवक युवती मान आदिवासी अधुषित अंचल कथा को मन पकाती। चाकरी पाई किछि वर्ष शिक्षादान पर जिलार स्वास्थ्य सेवा को दुहाई दे उत्तम सेवा पाइबा लगी जिलूर बदली होई शिक्षक चली जाउछंती। एथिरु दुईटी कथा स्पष्ट होउची। गोटे है जिलार डाक्तर और विशेषज्ञ अभाव उत्तम सेवा मिलुनी। तेणु बदली एक प्रमुख कारण बोली स्पष्ट होई जाइछि। वास्तव में यह सत्य, किंतु एकाथरक शताधिक शिक्षक असुस्थ होगा सन्देह सृष्टि करुछि। सेही भली शिक्षक बदली को नहीं दलाल मध्य सक्रिय होइतिबा चर्चा हेउछि। ए नहीं प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य सभापति रमणी रंजन त्रिपाठी कहते गत वर्ष प्राय 1000 शिक्षक बदली होबार चली जाइछंती। एथर मध्य जिलार शताधिक शिक्षक बदली आवेदन करिछंती। शिक्षक नियुक्ति समय जिलूर बाहर चली आसुछंती।
ପରେ ବଦଳି ହୋଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍କଟରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁକୁଳି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଲିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବଦଳି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳିକୁ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 205 ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଲେଭେଲ୍ 3ରୁ ଲେଭେଲ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5346 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3929 ଶିକ୍ଷକ ସମେତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ 744କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 4673 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 673 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 205 ଶିକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଦଳିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ 878 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ ତ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, କେମିତି କରାଯାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଆସେ ତାହେଲେ ବଦଳି ହେବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାହାର ଯେଉଁ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବୟସର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ପାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିବେ, ତ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉ ଟିକେ ସୁପାରିଶ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାବି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂଘର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ସଂଘର ସଭାପତି ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଇନକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଏଇଭଳି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବିଭାଗ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବୟସର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିନିମମ୍ 100ରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ପାଇଁ। କାହିଁକି ହେଉଛି ତାହାର ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଚାକିରି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ ମୋର ଚାକିରି 4 ବର୍ଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ ଗାଁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସଂଘ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ କାନୁନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। এই নিউজটি আছে দেখুন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্টর অফ ফাইনান্স 8 সেন্ট্রাল পে কমিশনর 26 মে 2026 চিঠিটি আসিছি। আপনার গোটে নোটিস আসিছি যে 8 পে যে লাগু করা কল্পনা জল্পনা লাগু রয়েছে, তো তাহা আপনার যে টিম অছি সে ভিজিট করবে ওড়িশা को 6 to 7 जुलाई
तारीख आ 7 तारीख जुलाई मास 2026 रे आसीबे तार गोटे ऑर्गेनाइज टीम इंस्टीट्यूशनल सेंट्रल गवर्नमेंट आज वेल एज एसोसिएशन जो अच्छी यूनियन तो वेरियस उपरे आलोचना मैटर उपरे आलोचना करेंगे तापरे से माने तांको बिफोर 15 जून भितर से दिज्व जो मैंने अपॉइंटमेंट पाइबे कमिशनर तो यही वेबसाइट माध्यम तो तांको दिज्व से माने आलोचना करेंगे जहाँकि ओडिशार स्थिति कौन अच्छी केते 8 पे रे स्केल केते हेबार आवश्यकता अच्छी एसब विषय आलोचना करा मार्केट स्तर में केते कौन भैल्युएसन अच्छी ताहा मध्य बुझाक पड़ो जो सब क्राइटेरिया अच्छी ताहाको आलोचना करा जहाँकि आपण मानकर 6 आउ 7 जुलाई रे जो टीम टी आसीबे ताहा आलोचना करी निर्देश देबे जे प्रकृत फिटमेंट फैक्टर केते हेबार आवश्यकता अच्छी एथिला आपण मानक पई छोटिया इन्फॉर्मेशन टी आपण मानक रिक्वेस्ट आपण नाम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु वीडियो बहुत मात्रा लाइक और शेयर करंतु आमे एभଳି हेल्पफुल वीडियो आपण मानक पई प्रोवाइड करूछु नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।